Oke. Jadi ini intensinya apakah dia sengaja meninggalkan atau memang kelupaan itu nggak terlalu penting. Hmm. Sorry bentar. Oke, yang jadi poinnya adalah yang penting dia ketinggalan gitu loh, nggak bawa ujung-ujungnya. Etwas nih mitnemen itu kan atau mitbringen itu kan maksudnya tidak membawa serta. Oke, bisa kamu karena ini lase maka ilase meine Kleidung in cover atau contoh keduanya er lässt äh, i sein nem Handy zu Hause. Nah, seinen Handy zu Hause. Seinen lagi, sein Handy. Oke, apakah dia meninggalkan handphone itu secara sadar atau lupa? Ini tetap aja namanya lase, kayak gitu. Oke, jadi ini tujuan yang pertama. Jadi dia menjelaskan si lase plus infinitif ini, si lase plus infinitif ini konsepnya dia bisa menjelaskan kita kelupaan sesuatu atau kita sengaja nggak membawa sesuatu. Itu poin pertama ya. Ada yang mau kamu tanya dulu di poin pertama? Enggak, sengaja. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Poin kedua, pengertian lassen di bagian kedua itu bisa untuk etwas erlauben. Maksudnya gimana, Frau? Sesuatu yang diperbolehkan. Jadi memperbolehkan sesuatu. Misalnya, erlässt erlässt seine Tochter ein bisschen sehen. Jadi dia memperbolehkan putrinya menonton televisi. Di situ yang diperbolehkan apa? Menonton televisi. Jadi konsepnya adalah etwas erlauben atau dinge erlauben. Jadi memperbolehkan sesuatu. Contoh lainnya, mein Eltern erlaubt mir zu dir kommen. Jadi mamaku orang tuaku membiarkan aku datang ke rumah kamu, gitu. Ada yang mau tanya dulu di sini? Masih bisa ngikutin Masih. saya? Kita masuk ke poin yang ketiga, pengertian dan fungsi dari lassen ini. Fungsi dia yang ketiga adalah eh, lassen artinya bisa juga kamu etwas nicht selbst machen. Maksudnya gimana, Frau? Biasanya ini untuk jasa. Jadi sesuatu yang kita tidak sesuatu yang dilakukan orang lain untuk kita. Biasanya kita bayar gitu.
Beispiel, misalnya morgen last 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 äh, sein Auto reparieren. Jadi morgen last sein Auto reparieren. Jadi dia kemarin, eh besok pagi tadi membiarkan mobilnya diperbaiki. Kan yang memperbaiki nggak mungkin sendiri, pasti orang, Beng. Ya. Ini dilakukan oleh orang yang punya potensi di sana, gitu. Contoh lainnya, misalnya kamu bilang, ich lasse meine Haare, hmm, ich lasse meine Haare schneiden. Jadi aku membiarkan rambutku dipotong. Siapa yang potong? Ya pasti tukang salon, nggak mungkin potong sendiri. Tuh, oke? Ini yang dia menjelaskan poin ketiga. Jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu kata lase, jangan bingung kok di konteks ini artinya beda, di konteks itu artinya beda gitu. Memang dia mempunyai 6 makna. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi yang keempat. Lasen sebagai lasen di sini artinya jemanden etwas wissen. Wissen atau saran, Vorschlag. Beispiel misalnya, ada si A nanya, kommst du mit, kommst du mit, oder hast du Zeit? Terus si B misalnya gini, kommst du mit ins Kino gehen? Hmm, Kannst du, kannst du ins Kino mitkommen? Ya kan? Misalnya kamu sama pacar kamu bertanya, kannst du ins Kino mitkommen? Kannst du ins Kino am Montag mitkommen? Terus kamu kamu nggak tahu nih, kamu tuh nggak yakin kalau kamu bakalan bisa apa enggak. Kamu bilang, lass es mich bitte bald bald zu wissen. Jadi nanti ku kasih tahu ya, Peter gitu. Lass es mich bitte bald zu wissen. Jadi nanti aku kasih tahu sebentar lagi. Kayak gitu. Di sini lasannya berfungsi untuk eh, menyatakan, memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Kayak gitu. Bisa juga untuk mengajak. Mengajak itu maksudnya gimana? Misalnya gini, kamu bilang,
Lass uns ein, einen neuen Film sehen. Lass uns am Samstag, lass uns am Samstag einen neuen Film sehen. Jadi yuk kita nonton TV, nonton film hari Sabtu. Jadi bisa juga untuk menyebutkan ajakan. Atau lasst uns ein Konzert im Sommer besuchen. Gitu. Lasst uns ein Konzert im Sommer besuchen. Jadi bisa berupa ajakan. Oke? Itu yang ke poin yang berikutnya. Ini yang keberapa? Yang keempat ini ya? Iya, 4. Yang keempat. Nah, ada juga dia yang terakhir. Yang kelima. Untuk poin yang kelima, dia bisa menyatakan untuk berhenti. Etwas aufhören. Maksudnya gimana sih, Pra? Maksudnya itu untuk menyatakan menghentikan sesuatu gitu loh. Contohnya adalah Beispiel, eh, misalnya kamu berdebat nih sama pacar kamu, terus nggak kelar-kelar, terus dia ngomel mulu, kamu bilang, Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe bitte, lass mich bitte in Ruhe, gitu. Jadi biarin sih aku tenang gitu, pergi, biarin sih aku tenang, biarin sih aku damai gitu. Atau misalnya kucing kamu bertengkar sama anjing kamu. Kamu mau bilang berhenti gitu. Kamu tinggal bilang aja last das. Last das itu artinya berhenti. Nah, tapi ini nggak hanya dalam bentuk perintah. Bisa juga kalau kamu misalnya punya rencana. Misalnya gini, next next Jahr, ya kan? Lasse ich das Zucker, das Zucker. Jadi mulai tahun depan aku itu mau berhenti makan gula. Bener atau enggak ya kita nggak tahu. Pokoknya ngomong aja dulu, ya kan? Jadi nggak harus menjadi kenyataan kalau yang apa namanya, yang dalam bentuk rencana ini atau menghentikan sesuatu. Next year, last I dan Zucker, last I dan Zucker. Jadi tahun depan aku mau berhenti makan pakai gula atau mau diet gula gitu. Oke? Sampai sini dulu. Kamu ada pertanyaan? Berarti dia ada 5 ini yang bisa dipakai pakai laser. Betul. Tapi nanti di B1, di B2 akan dipelajarin lagi yang terakhir refleksif, bentuknya refleksif. Oh. Oke. Nah, bagaimana perahu terus kalau misalnya ternyata lesson ini kita mau bentuk di kalimat perfect. Sekarang pertanyaannya kan gitu. Sekarang misalnya kita mau buat kalimatnya dalam bentuk perfect tense. Nah, lesson ini sendiri punya dua past participle atau punya dua participe twice. Participe twice-nya dia itu ada dua. Yang pertama ada lesson. Kalau ini kan
kalau apa namanya bentuk infinitifnya dia ini kan lasen, bener nggak? Kata Hmm. kerja dasarnya dia ini kan bentuknya lasen. Yang ini nih, kata kerja bentuk pertamanya kan namanya lasen. Nah, kan ada preteritum, ada particip suai, bener nggak? Hmm. Nah, bentuk particip suainya dia ini, particip suainya si lasen ini ada lasen. Kalau kamu buka di Leo ada lasen, ada atau gelasen. Nah, sekarang pertanyaannya pasti kamu bilang, terus Frau, aku kapan menggunakan lasen dan kapan menggunakan gelasen dong di dalam bentuk perfect tense? Benar kan? Bentar. Oke. Nah, kapan kita gunakan lasen? Kapan kita gunakan gelasen? Contohnya, oke, kita akan menggunakan gelasen. Nih, yang gelasen yang ini. Kalau di dalam kalimat awal kita hanya menggunakan satu kata kerja. Jadi lassen ini bisa berdiri sendiri. Kayak yang ini misalnya kayak yang etwas erlauben, kamu lihat. Oh, jangan itu deh. Misalnya yang etwas nicht mitnehmen. Kita kan hanya menggunakan kata kata kerjanya hanya lasse doang kan? Di Iya. sini tidak ada kata kerja lain. Padahal judulnya lasse mit infinitif, benar nggak? Iya. Nah, dia boleh berdiri sendiri, dia boleh dipasangkan dengan kata kerja yang lain. Bukan kata kerja yang lain, tapi dalam bentuk verb one. Misalnya kamu perhatikan yang etwas ni self mitmahen. Ada Iya. etwas ni self mitmahen. Kan di sini Frau buat morgen last air, jadi last dari kata lassen, terus sein Auto reparieren. Reparieren itu kan bentuk kata kerja pertama, infinitif. Berarti kan ini dia berpasangan. Nah, ada juga yang dia sendiri doang kayak ini, etwas nih mitbringen. Nah, kalau ini misalnya kita mau ubah ke dalam bentuk perfect tense, maka menjadi misalnya kejadiannya udah kelar, kejadiannya udah berlalu berarti ich habe meine Kleidung misalnya gestern gelassen jadinya. Jadi ich habe meine Kleidung gestern gelassen. Kita pakai gelassennya. Atau contoh yang cewek, er hat sein, sein Handy zu Hause gelassen. Ini yang kita konjugasi, haben atau sein-nya, kalau bentuk perfect. Lalu, gelassannya tetap seperti biasa, bentuk perfect. Kamu masih ingat bentuk perfect? Iya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata dia di dalam kalimat menggunakan kata kerja lainnya, misalnya yang ini tadi, Morgen las er sein Auto reparieren. Kan, gimana kita mau buat bentuk perfectnya? Misalnya kita jadikan gestern. Kemarin dia memperbaiki mobilnya di bengkel. Berarti kita akan bentuk dia gestern, karena ini sudah terjadi, berarti nggak mungkin Morgen besok kan? Berarti kita gantilah harinya gestern
Hat er sein Auto reparieren lassen? Loh, jadi dua dong, Frau, gitu kan? Jadi dua dong, jadi ada repariran, jadi ada lassennya. Iya, jadi double. Di sini jadi double kata kerja. Tapi memang begitu formatnya. Jadi kalau ada kata kerja yang lain di sini bersamaan, kamu tidak boleh pakai gelassen untuk bentuk perfect tense-nya, tetapi kamu harus menggunakan lassen. Nah, coba misalnya Pita ubah yang ini kalimat kedua menjadi perfect itu gimana? Yang Kalimat ilah semain hari. I, Bentuk perfectnya. Misalnya, minggu lalu aku menggunting rambutku. Kan itu udah terjadi, udah minggu lalu. Berarti kalau perfect kamu masih ingat rumusnya? Rumus perfect tense kan? let's, let's, Subjek, ah, to subjek plus haben atau sein plus angaben. Angaben itu terserah boleh kata sifat, boleh keterangan waktu, boleh yang lain sebagainya. Lalu yang paling terakhir particip cuai. letzte Woche Letzte Woche, habe ich ya, letzte Woche habe ich gut. ein, ein, ein Haaresnijden gelassen. Habe Meine Haare, kan meine haarnya banyak. Haare, Haaresnijden lassen. ya, lassen, sehr gut. Jadi, minggu lalu aku telah memotong rambutku. Gitu. Very good. Nah, berarti kalau yang misalnya yang ini, kalau ini kan nggak mungkin bentuknya lampau, karena kan ini bertanya. Ini juga nggak mungkin bentuknya lampau kecuali indirect kalimat. Nah, misalnya, coba kamu buatkan satu kalimat yang menggunakan gelasen. Iya betul, yang menggunakan kata kerja gelasen, partisip cuainya. Berarti kamu harus buat satu kalimat itu untuk eh, hanya untuk menggunakan lasan sendiri dalam kalimat utamanya dulu. Jadi kamu boleh buat dulu kalimat itu dalam bentuk presence, kemudian kamu kamu change, kamu switch dia kamu vexel menjadi bentuk eh, menjadi bentuk perfect tense, nggak apa-apa. Jadi supaya kamu nggak kebingungan. Atau kalau kamu sudah bisa langsung kamu vexelkan dia boleh juga. Langsung kamu bentuk dia jadi lasan juga nggak apa-apa.
Mereka terus. Diketik aja di chat ya. Oh, oke. Iya. Udah bisa? Nggak tahu Freud itu kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan kita cek dulu. Gestern, tapi ich lasse mich nicht unterkriegen. Unterkriegen. Tidak unterkriegen maksudnya gitu. Nah, ya. Kamu mau bilang apa sih? Mau bilang menyerah, jangan nggak menyerah. Ah, so. Geben. Nicht geben. Ya. Oke. Ich lasse mich. Oke. Mhm. Oh, oke Gestern deh. hat sie seine neues Kleidung kaufen gelassen. Bisa. Tapi yang ini bisa kok. Gestern, jangan lupa titiknya. Gestern hat sie seine neues Kleidung.
ke kaufen. Berarti kamu mau pakai dia kaufen dulu kan? Iya. Tapi tunggu deh. Ini Salah. konsep yang mana? Hmm. Kamu mau Oh bilang dia iya. berarti konsep awalnya dia tidak bawa gitu bajunya. Iya, jadi dia beli baru. Oh iya, bisa bisa. Jadi dia tinggalin baju barunya gitu kan? Iya. Tinggalan bisa bisa. Hmm. Gestern hat sie neues Kleidung misalnya im Kaufhaus. Jadi jelas Kaufhaus biar nggak ngambang. Im Kaufhaus kaufen gelasen. Good. Ini bisa bagus. Coba kamu bikin yang ajakan, yang ini. Oke, ada yang mau provokasi tahu terlebih dahulu sebentar. Kamu lihat yang ini. Ini kan ada yang Frau buat, ada yang last, ada ST-nya, ya kan? Ada yang Iya. last doang. Nah, kalau yang kamu ajak satu orang, itu pakai last ini doang. Kalau yang kamu ajak banyak, last uns, ada T-nya. Lebih dari dua. Lebih dari satu orang itu pakai last uns. Pakai T ya. Ini nih. Oke? Jadi silakan kamu masukkan ke catatan kamu. Jadi kalau lebih dari satu orang, kalau yang kamu ajak satu orang, last uns. Tapi kalau lebih dari satu orang, last uns. Oke? Lebih dari satu. Asdufrage. Nah, sekarang silakan kamu coba buatkan mungkin dalam bentuk ajakan yang last uns apa-apa-apa. Lalu eh yang ini. Jadi kamu buat yang versi Porslak sama versi Aufhoren. Etwas Aufhoren. Fertig? Kelar ya? Iya. Ya, silakan. Mas. Mas.
Fertig? Lass uns am Sonntag eine Gemeinschaftsarbeit im Garten. Sehr gut. Eine piknik. Iya, sehr good. Udah bagus kalimat kamu. Berarti temannya lebih dari satu orang. Iya, kok, iya. Jadi kalau yang satu, las, las uns Das ist amuan schon and the picnic. Oke. Sehr good. Jangan lupa titiknya ya. oh titik ya. Oke. Kalau gitu kita coba masuk ke Ubungsbu. Hmm, Oke, ternyata di sini. Oke, coba kamu mengerjakan Übungsbuch Seite 19, Punkt B. hmm, Übungsbuch Seite 19, Punkt B. Yang ini. ya, Ketemu kan? udah. Iya. Ya.
Verti? Berarti Oke, kita bahas. Nomor satu, satu. ayo baca soalnya, baca jawabannya. Oke. Wo kaufst du denn neue Geräte? Las las du die lieber beraten oder bestellst du im Internet? Jawaban kamu apa? Yang A, yang B, atau yang C? Yang B, yang les pakai umlaut. Iya, richtig. Betul. Yang selanjutnya, Ich bestelle lieber und lasse mir die Ware schicken. mhm, Lasse. ya, betul, richtig. Mein, mein Freund lässt Mhm. sie aber lieber beraten. Liber. Lieber beraten. Mhm. Jawabannya? Les. Ya, yang B kan? Yang B ya. Good. Lanjut. Mein, meine Eltern kaufen nur ganz selten neue Sachen. Sie lassen lieber die alten Sachen reparieren. Saya good. Yang lassen kan? Ya, Kenapa lassen. kenapa lassen? Meine Eltern mereka ya. Ya, perfect. Dua. Dua, ich habe heute keine Lust zum Kochen. Und du, ich auch nicht. Lassen wir uns doch etwas bringen. Ya, richtig. Semuanya betul ya? Very good. Ya. Ada yang Pita mau tanyakan? Hmm, Kelar? ya, Bar. Oke dan, share good. Kalau kelar, pinter bah. Kamu pinter ya. Lanjut kita ke kurs book kalau gitu. Ini kan sudah. Nah, kemarin di konteks yang reparasi dan beli baru itu ada ini mengenai rasa ini di konteks teks itu harusnya. Tapi karena kita sudah bahas itu oke lah nggak apa-apa. Nah, kita coba bahas yang ini. Di sini ada yang kamu mau tanyakan? Coba di Ini yang A atau yang B? Bung B, A, B. kita mau horen. Itu Oke. tausen tukar ya, menukar maksudnya. Apa? 1000. Tausen ya. Oh, mana? Paling kalimat bantunya kali ya yang aku nggak tahu ya. Kalimat Daher, demi kalimat. daher, darum, sodas, deswegen itu. Oke, very good. Oke, kita bahas dulu aja kalau nggak yang ini ya. Oke. Itu juga gramatik soalnya. Sebentar. Supaya nanti kamu mengerjakan yang selanjutnya itu lebih mudah. Nggak ada yang ketinggalan.
Oke. Nah, darum sama daher sama daswegen ini semuanya artinya sama. Tapi yang paling ofisial adalah daher. Hmm. Oke. Eh, salah satu dari sini yang kamu tahu artinya apa? That's hard for me. Apa Biasa kan. artinya? Semua artinya sama ini. Darum, Hmm. daswegen, daher itu sama semua artinya. Desa. Karena itu. Karena itu. Mhm. Maka contohnya tadi is viel unterwegs, darum braucht er ein Powerbank. Jadi kamu perhatikan ini adalah yang digabungkan dua-duanya Hauptsatz. Tidak seperti yang kemarin Nebensatz yang digabungkan. Oke? Makanya Hmm. dibilang si tarik adalah banyak di jalan. Untuk Hmm. itu, braucht er eine Powerbank. Bolehkah darum ini kita ganti dengan Daswegen? Boleh. Bolehkah darum ini kita ganti dengan daher? Boleh. Karena semuanya ini sama artinya. Hmm. Oke? Hmm. Tetapi sedikit berbeda sama sodas dan so titik-titik das. Maksudnya gimana, Prau? Kalau yang sodas ini penggabungannya seperti dengan Nebensatz. Misalnya ini, online give as titik-titik online ini kan kalimat biasa yang ini Hauptsatz. Online give as keine Beratung. Sehingga tarik libers in Geschäft geht. Jadi untuk verbennya di belakang karena sodas ini milik Nebensatz. Terus yang membedakan sodas ini sama dengan so titik-titik das ini apa, Frau? Oke, kita fokus dulu di sodasnya. Oke, kita Hmm. konsentrasi. Jadi biar nggak gamang gitu. Nih di sini ada nih. Deswegen ini juga punyanya si genetif, tapi kita nggak akan bahas hari ini. Mungkin besok. Biar nggak terlalu banyak gramatiknya. Nah, kamu lihat di sini. Oh, sama aja. Oke, sama dia. Pokoknya itu bertiga sama artinya. Sama seperti yang kemarin, option itu opsi lainnya. Jadi yang deswegen, tapi nanti deswegen akan dikembangkan dengan datif. Tuh. Deshalb, deswegen, darum, daher itu sama artinya. Nah, yang membedakan si sodas sama dengan sama si so titik-titik das ini apa, Prau? Kalau so titik-titik das ini harus diikuti adjektif lain. Coba spill. De Keupheurer war so teuer. Ini kan adjektif teuer. Sehingga si lange sparen musste. Jadi sehingga dia harus menabung dulu. Tapi penggunaannya sama, dia seperti Nebensatz. Contohnya kan ini modal kan? Hmm. Musen ini kan bagian dari modal. Kalau dia menggunakan kalimat modal pun, Nebensatznya tetap menggunakan kalimat eh, verbennya paling ujung dan modalnya juga paling belakang. Kayak gitu. Nah, kita buat contoh lainnya seperti apa misalnya. Misalnya ini. Ih, ich werde, misalnya ich werde nach Deutschland, ich werde nach Deutschland arbeiten, Koma, darum
Kalau yang pakai darum ya, darum, lerne, ich, Deutsch. Kalau sodas ini kan artinya sehingga. Kalau kalau sodas sama sodas itu artinya sehingga, tapi kalau darum, daher, deshalb karena itu. Benar nggak? Iya, Nah, bisa. makanya karena itu ini atau si darum, si daher ini kalimatnya setelah koma adalah verben. Sementara eh, Hmm. sementara yang sementara yang si sodas itu eh, sehingga dia menggunakan Nebensatz. Coba kita buat kalimat lainnya yang seperti ini. Misalnya, kita pindah di sini. Hmm. Misalnya ini sodas, misalnya ich, ich werde nächste Monat die Prüfung machen, koma, die Prüfung machen, koma, darum, atau daher, atau apa lagi tadi? Deswegen. Deswegen, atau deshalb, Hmm. deswegen, atau deshalb, lerne ich jeden Tag. Gitu. Jadi aku belajar setiap hari. Gitu. Jadi terserah kamu, mau kamu pakai Daswegen, mau pakai kamu daher, mau pakai ini, terserah Sama. sama aja. Tapi ini ada juga penggunaan lainnya. Hmm. Misalnya, oh itu udah compound, beda nanti. Nanti pelajaran berikutnya ada compound. Yang pakai darum sih biasanya. Ini udah compound. Tapi kalau di sini konsepnya gini doang. Nah, sementara sodas, misalnya, eh, das Auto in Indonesia sind teuer. Teuer. Sodass, ya kan? Sodass viele Leute aus anderem Land die Autos einkaufen.
Oke, dia di belakang. Karena ini sehingga artinya. Jadi sebab akibat kalau yang ini. Sebenarnya ini juga sebab akibat, tapi ini ke lebih menghindari kalau ini akibatnya. Jadi sodas yang di sini menjelaskan akibat. Nah, terus sodas yang satu lagi gimana maksudnya, Frau? Misalnya kalau itu das Auto in Indonesia sin. Nah, so kita jelaskan. Jadi so yang di sini, so yang di yang kedua ini, dia menjelaskan kata sifatnya. Kata sifat yang ada di kalimat tersebut. Harus ada adjektifnya. Misalnya, so, toyer, oda. Misalnya, so, pilih, terserah lah. So, toyer, oda, so, hmm, apa namanya? So, Benny, so, hässlich, jelek. Ya kan, sangat jelek kualitasnya. Hässlich, baru lagi sodas. Benar kan? Sodas. Oke, das. Oke, baru das sama viele Leute ke aus Singapura misalnya di Autos udah ya di Autos einkaufen. Jadi harus kalau kita mau pakai yang so titik-titik das harus ada kata sifat di sana. Kalau nggak ada kata sifat kita nggak bisa pakai yang so titik-titik das. Kalau ini kan mau misalnya ada kata sifat atau enggak kita tetap bisa gunain. Mau kamu pakai kata sifat atau enggak di sini, mau kamu pakai kata yang lainnya juga boleh. Selama dia menyebabkan sebab akibat. Tapi kalau di sini harus ada kata sifat. Dan let's say aus Deutschland. Aus China yang paling pas. Yang paling masuk akal kan? Iya. Das Auto in Indonesia sind so teuer oder so hässlich, dass viele Leute aus China die Autos einkaufen. Gut. Silakan kamu siapkan contoh. Masing-masing boleh pakai. Jadi satu yang pakai darum, daher, deshalb. Yang pasti daher itu lebih formal. Lalu satu pakai soda, satu pakai so titik-titik das. Nanti ketik aja. Kalau udah kita baru masuk ke soal yang tadi untuk latihan. Ingat kalau ini Hauptsatz, kalau ini Nebensatz dua-duanya.
Verti, Oh, udah, Bro. Oke. nggak apa-apa. Er hat viele Präsentation. Darum braucht er einen Laptop. Okay, gut, richtig. Darum, das Laptop Shopping Center is good. So does see das Laptop. Eh, Das Laptop, das Laptop Shopping Center
It's good. Been good ya. Apa? Been- Eh. It's good juga benar. It's good. So does she, does laptop. Mhm. Does laptop Dort and Kaufman. Betul ini. Bisa. Oke, good. Mhm. Oke, share good Gemma. Ada yang mau kamu tanyakan di sini? Belum. Belum Oke, sih. silakan coba kamu kerjakan yang ini. Ih, susah banget naiknya. Yang ini. Punk, tunggu. Ini Hogan tapi. Nanti kita Hogan, habis itu. Oke, kita coba Horan ya. Nah, kamu silahkan. Ini ada yang mau tanya dulu? Speaker. Oke. Oke. Ada kelar? I'll start. Oke, kita lanjutkan ya. Hmm. Oke, bentar ya. Kedengeran nggak? Samstagvormittag in der Stadt. Es ist wie immer sehr voll. Ada suaranya? Ada. Oke. Was machen all die Menschen hier? Wir haben mal nachgefragt. Ja, ich bin viel unterwegs und ständig ist der Akku von meinem Handy leer. Das ist blöd, weil mich dann Freunde und Familie nicht erreichen können und ich auch nicht telefonieren kann. Deswegen bin ich jetzt schnell in die Stadt gefahren. Ich brauche unbedingt eine Powerbank, dann kann ich mein Handy immer aufladen. Hier in dem Laden gibt es sicher welche. Also, diesen Kopfhörer habe ich jetzt seit 2 Jahren, aber er geht nicht mehr richtig. Manchmal ist die Musik ganz leise und manchmal höre ich gar nichts. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu dem Laden, wo ich den Kopfhörer gekauft habe. Ich hoffe, die können den dort reparieren, denn ich möchte eigentlich keinen neuen kaufen. Ich muss dringend etwas umtauschen. Darum bin ich in die Stadt gefahren. Diesen Lautsprecher habe ich gestern gekauft, aber er funktioniert nicht. Wie kann denn ein neuer Lautsprecher gleich kaputt sein? Naja, der Umtausch ist ja sicher kein Problem. Also, mein Handy ist schon ziemlich alt, aber es funktioniert noch gut. Ich will auch nicht ständig neue Dinge kaufen. Aber jetzt ist das Ladekabel kaputt. Ich kann mein Handy nicht mehr richtig laden, sodass ich ein neues kaufen muss. Mal sehen, was sie im Laden so da haben. Ach, ich brauche einen neuen USB-Stick. Ich finde meinen einfach nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, wie es passiert ist, aber ich habe ihn wohl irgendwo verloren und muss jetzt schnell einen neuen kaufen. Und wenn ich schon hier im Zentrum bin, erledige ich auch gleich noch ein paar andere Dinge. Berti, oder noch einmal? Berti, Mau. noch einmal. Oke, konzentrieren Sie bitte. Samstagvormittag in der Stadt. Es ist wie immer sehr voll.
Was machen all die Menschen hier? Wir haben mal nachgefragt. Ja, ich bin viel unterwegs und ständig ist der Akku von meinem Handy leer. Das ist blöd, weil mich dann Freunde und Familie nicht erreichen können und ich auch nicht telefonieren kann. Deswegen bin ich jetzt schnell in die Stadt gefahren. Ich brauche unbedingt eine Powerbank. Dann kann ich mein Handy immer aufladen. Hier in dem Laden gibt es sicher welche. Also, diesen Kopfhörer habe ich jetzt seit 2 Jahren, aber er geht nicht mehr richtig. Manchmal ist die Musik ganz leise und manchmal höre ich gar nichts. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu dem Laden, wo ich den Kopfhörer gekauft habe. Ich hoffe, die können den dort reparieren, denn ich möchte eigentlich keinen neuen kaufen. Ich muss dringend etwas umtauschen. Darum bin ich in die Stadt gefahren. Diesen Lautsprecher habe ich gestern gekauft, aber er funktioniert nicht. Wie kann denn ein neuer Lautsprecher gleich kaputt sein? Naja, der Umtausch ist ja sicher kein Problem. Also, mein Handy ist schon ziemlich alt, aber es funktioniert noch gut. Ich will auch nicht ständig neue Dinge kaufen. Aber jetzt ist das Ladekabel kaputt. Ich kann mein Handy nicht mehr richtig laden, sodass ich ein neues kaufen muss. Mal sehen, was sie im Laden so da haben. Ach, ich brauche einen neuen USB-Stick. Ich finde meinen einfach nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, wie es passiert ist, aber ich habe ihn wohl irgendwo verloren und muss jetzt schnell einen neuen kaufen. Und wenn ich schon hier im Zentrum bin, erledige ich auch gleich noch ein paar andere Dinge. Oke, Oke. oke. Was is Nummer 1 di antwoord? C. Darum will eine Powerbank kaufen. Dia bilang nggak tadi dia bilang? Sebutin nggak mau beli power bank? Eh, dia bilangnya dia banyak dipakai handynya. Oke, kita keep dulu jawaban kamu ya. Nomor 2. Nomor 2. Maras kapal funktionärer ni deswegen will sie in preparieren Halo, yang Frau. yang E. Sehingga dia ingin memperbaikinya. Iya. Semua. Richtig. Nomor 3. Drei Max-Lautsprecher ni itu das es nicht mehr richtig funktioniert. Ya. 4. A. Soalnya dulu. Oh, Max Lautsprecher geht nicht. Das es nicht mehr richtig funktioniert. Fungsioniert. Funktioniert. Ya. Nomor 4. Fabio the kabel is so alt. D. Das salah. Fabio the kabel is so alt. Daher will in umtauschen. Richtig. Nomor 5. Elena hat ihren Stick verloren. Sodass sie einen neuen besorgen muss. Ya, very good. Betul semuanya ya. Oke, ada yang mau kamu tanyakan?
Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke poin 3. Poin D. Nah, ini pribadi. Sebenarnya ini harus dia bilang arbeiten Sie zu zweit. Jadi berdua. Cuman kan kamu nggak ada temennya. Jadi Ya. ini pengalaman personalnya Pita. Misalnya, Pita akan butuh handphone baru karena apa? Terus Hmm. yang kedua, main komputer is kaput. Darum, apa yang akan kamu lakukan? Beispiel, darum reparire ich die alte komputer. Terserah pilihannya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting di sini hanya melatih kamu aksi selanjutnya itu apa gitu. Jadi dia mau Hmm. menjelaskan, betul. Jadi ini sekalian latihan yang tadi. Kalau komputer kamu rusak, kamu ngapain? Kalau handphone kamu mahal, terus kamu ngapain gitu. Oke? Hmm. Hati-hati sama penggunaan eh, Soda. betul, das dan sodasnya sama darum das wegennya. Ingat yang tadi yang mana bagian Nebensatz, mana yang bagian Hauptsatz. Oke, klar? Par. Ya, ich gebe dia 10 Minuten. Oke. Hmm. Ini nih. Ini nih.
Verti. Ini semuanya, Frau. We have been mentioned later. Betul, semuanya. Semua case itu. Udah, Frau. Ini kan. Oke, kita lanjutkan. Nummer 1. Ich brauche ein neues Handy. Deswegen spare mein Geld. Ich brauche meine... Nggak nyambung dong. Saya membutuhkan, Sparen itu kan menabung. iya, karena itu saya menabung. Enggak ya? Oh, oke. Oh, oke. Aku, Pak Frau, paham maksud kamu. Oh iya, bisa. Ich brauche ein neues Handy. Deswegen spare ich Spare ich mein Geld oder viel Geld. Bisa nomor 2. Mein Komputer ist kaputt. Darum bringe es zur Reparatur. Ya, richtig.
Nomor 3. Viele Handys sind so teuer, dass es sich nicht verkauft. Bisa. Tidak Eh, terjual kan? Iya, tidak terjual, tidak laku. Biar Ich habe manche Lieder so oft gehört, dass ich sie auswendig kann. isi auswendig kan. Bisa. Pun Im Internet gibt es viele Sonderangebote, sodass viele Leute neues Kleidung kaufen. bisa Banyak orang. sehingga banyak. Betul, boleh. Yang selanjutnya. Mein E-Book Reader funktioniert nicht, sodass ich nie lesen kann. Ya, ini lesson kan. Richtig. Ada yang mau Pita tanya? Kalau gitu? Enggak. Oke, yang Kayaknya terakhir. begitu kata kerja. Oke, sehr good. Itu melatih. Yang terakhir dari bab ini. Sebelum itu, belum. Belum itu. Besok kita bahas genetik berarti. Besok kita bahas genetik. Iya benar. Good, Gemah. Nah, kita masuk yang ke sini. Si Max ini dia jadinya mau membeli apa? Oke? Nah, sebelum dari situ kita baca dulu yang ini. Bagaimana Oke. cara mereklamasi, bagaimana cara menukar antara kunden. Kunden itu apa? Pelanggan. Ya, dan verkauferin. Jadi bagaimana percakapan atau Gespräch zwischen Kunden und Verkäufer oder Verkäuferinnen. Nomor 1. Ayo. Jadi misalnya main handy. Langsung kasih kalimat. Ya, boleh. Boleh kamu langsung kasih contohnya. Mein Handy funktioniert nicht. Kann ich Ihnen helfen? Ladekabel ist kaputt. Was ist denn das Problem? Was ist denn Problem? Ich bin Bisa bilang aja, ich bin mit die Loudspeaker. mit Oder mit der Kopfhörer. Ich bin mit Lautsprecher leider gar nicht zufrieden. Zufrieden itu puas ya. Puas. Ya. Kann ich dan die Lautspeaker bitte mal sehen? Ich möchte die Ladekabel umtauschen. Haben Sie die Ladekabel kontrolliert oder geladen? Suruh Geben itu pulangin. Boleh nggak gue pulangin aja gitu? Kan die Ladekabel zurückgeben. Haben Sie den Kassenzettel noch? Kamu masih punya struknya nggak?
Ich habe die Quittung noch. Mhm. Mochten Sie ein neues Gerät oder Geld zurück? Äh, ich habe noch, ich habe noch neues Gerät. Garantie. Ein Jahr Garantie. Oke, haben Sie noch Garantie? Oh ya, sehr good. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kamu terima ketika kamu tukar barang, baru beli baru, atau rencana mau memperbaiki sesuatu. Biasanya ini ke Geräte Geschäft, jadi ke toko-toko peralatan, misalnya elektronik, TV, Fernsehen, und so weiter. Nah, coba sekarang pura-puranya kamu yang jadi penjual, Frau yang menjadi kundinnya. Halo, Entschuldigung, Ja, mein MacBook funktioniert nicht richtig. kann ich Ihnen helfen? Ja, die Ladekabel ist kaputt. Was ist denn das Problem? Ich bin mit den Ladekabel leider gar nicht zufrieden. Kann ihr die Ladekabel bitte mal sehen? Ich möchte diese Ladekabel umtauschen. Haben Sie die Ladekabel kontrolliert oder geladen? Äh, nein, kann ich diese Ladekabel zurückgeben? Haben Sie den Kassenzettel noch? Mhm. Ich habe noch die Quittung noch. Müssen Sie ein neues Gerät oder das Geld zurück? Geld zurück bitte und ich habe noch ein Jahr Garantie. Oke, gitu. Jadi berkesinambungan gitu. Sebenarnya ini adalah tahap-tahap untuk atau step-step untuk berbicara atau berkomunikasi sama penjual antara kunden sama kundin. Nah, sekarang kita belajar dari kasusnya si Max. Si Max nih dia bilang, Hören Sie Gespräch zwischen Max und Verkäuferin. Was mochte Max? Jadi kamu harus achten apa yang Max mochte. Was mochte Max und was wollte ihr? Oke, kita akan dengarkan percakapannya. Jadi kamu dengarkan dengan seksama apa yang dia mau, kenapa, dan bagaimana prosesnya. Kita dengarkan bareng-bareng. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, dieser Lautsprecher hier ist kaputt. Aber ich habe ihn erst gestern gekauft. Kann ich ihn bitte mal sehen? Ja, klar. Hier, bitte. Haben Sie ihn denn auch geladen? Natürlich. Das habe ich gleich als erstes gemacht. Aber er funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn reparieren kann. Ich möchte den Lautsprecher auf jeden Fall umtauschen. Haben Sie den Kassenzettel noch? Ja, Moment. Hier ist er. Möchten Sie denn ein neues Gerät oder das Geld zurück? Also, ich möchte das Geld zurück. Ich glaube, ich kaufe lieber ein ganz anderes Modell. Aber da muss ich mich erst noch mal informieren. In Ordnung. Dann nehme ich jetzt das Gerät und hier ist Ihr Geld. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dan, was ist Ja. passiert mit Max? Lautsprecher. Ja, was ist passiert mit den Lautsprecher? Ne, funktioniert nicht Mhm. richtig. Okay. Und was wollte Max darüber? Reparieren. Geld zurück. Geld zurück. Und Max Und hat gesagt, sie brauchen neue andere Model. anderen Model. Ist Max die neue anderen Model schon gekauft? Ja. Dia bilang nggak dia udah beli.
eh belum, dia sekalian beli under model. Nine. Oh, salah berarti yang terakhir. Belum, dia masih merencanakan karena kan duitnya itu buat beli yang baru. Ja, richtig. Hat nicht noch nicht gekauft und mochte die Geld zurückgeben. Oke, gampang kan? Hast du Iya. Frage? Ya, Oke. seluruh. Oke, es gibt keine mehr Frage. Oke, kamu silakan kirim tugasnya nanti Frau periksa ya. Oke. Oke, untuk PR-nya silakan kamu buka Ubungsbu. Apa? Ubungsbu, Seite, kita Kapitel 2. Übungsbuch 19.d. D. Hmm. Dana Dana 18.2. 18.2. Ya, Pung 2 ada kan? Ada. Pung 2. Sama 12, Pung udah itu aja. Salah. 12-nya nggak usah. 13 Pung Noin. Jadi sekalian kamu belajar kosakata baru. Udah ya, itu aja. Oke. Nanti kalau sudah boleh langsung kamu kumpulkan ke Frau. Hast du Frage? Keine Frage. Oke, alles klar ya? Ja. Ich danke dir, ich bedanke mich für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Treffen wir uns morgen, ja? Ja. Ja. Danke, Frau. Dankeschön, auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.